Nagpaklaro ngadto sa publiko ang usa sa saksi sa aligasyon nga nalambigit ang tulo ka gialigarang pulis sa pagpangulata sa usa ka 43 anyos nga lalaki sa Pulumulok, South Cotabato. Sigon ni alias Karen, dili pulis ang nagkulata sa biktima kundi duha ka lalaki nga maoy nakabangi sa naisgutan. Dili pulis ang nagbugbog sa iya ha. Bali ang nagbugbog sa iya ulo katong duha ka lalaki. Atong customer namon ba, nakaingon nga atong alalay ko nga ti, gipugpog siya sa ulo ti. Ana, kaduwa daw. Kahibaluan nga sa unang interview sa Brigada News Team sa anak sa biktima nga si alias Angel, residente sa Mabuhay San Isidro Jensan, sigon niini tulong ngadto sa upat ka miyembro ka kapulisan ang nagkulata matud pa sa iyang amahan nga 43 anyos. Diin aminado usab ang amahan niini nga nakainom kini kaniadtong higayuna apan dili matud tamtong lango. Asa na sa ulo pa niini ang mga suot sa may kulata kaniya nga matud pa naka-uniform og pangpulis. Samad sa lawas, lakip sa iyang ulo, ug sa kilid nga bahin sa iyang tiyan ang iyang mulo sa iyang anak nga si Angel. Hinungdan sa paglaom ni Angel nga maatagan kini og katubagan. Sa payag usab ni Police Lieutenant Colonel John Eric Midel, Chief of Police sa Pulumulok Municipal Police Station, depensa niini nga wala sila'y nadawatan nga report nga adunay kapulisan nila ang nangulata. May isang lasing na tao doon, no, nag-attempt siya na saksakin yung isang tao din. Unfortunately, itong tao na sinaksak niya is maraming kilala. Kaya nabugbog siya ng bystander. Pero dahil sinabutan ng pulis, kinuha siya ng pulis at saka dinala sa ospital. Naamo to yung gina-istorya kay siyempre istorya sila, istorya ang siyempre wala nakabalo kung sa ginakadlaw nila. Ang isip man kung sa nakainom, arang siya ang gikadlawan. Di siyempre naglain siya ba nga arang gikadlawan daw siya. Atong nag-abot nga kung sir ayaw na lang na kay siyempre, kanang baka ba na nakainom ba? Hindi ko gusto nga samok ba, anagod. Tapos dugay-dugay, nagtindog din ang mga pare. Nag-ana man siya nga, doon naglalisanay na sila nga duwa ba, nga nag-arang sa abot sa istorya nga ingana. Kung dani lang ba, ang lain lang, dapat ilan na lang gigunitan, kay total, ara naman ang pulis pa adto, dani ilan na lang gigunan ba, kung baga pa na gigunitan na lang good, kay siyempre, hubog man, nanagod. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensan, Brigada News.